Salam alaikum. Donc, كيما ديجا درت في البوست ديال الباج ديالنا. دونك غنهضروا على سي سي ان ا فيرسيون 3 وشنو جا فيها جديد. فا ان فيت اكزاكتومون اليوم لونسا واحد الابديت اللي بيها ان فيت بحال اللي تقول لينا سي سي ان ا فيرسيون 2 سيتي ان بو كانت شويه روتاردي. شنو كنشوفو في les entreprises. En fait, les entreprises d'abord, ils travaillent tous avec des VPN, ils travaillent tous avec des. يعني كلشي immerge vers le cloud, كلشي immerge vers les S. En fait, où la tendance des réseaux d'abord, c'est les SDN. Alors que CNA, on trouve rien de ça. Donc, ils ont bien fait en fait de faire une update. دونك غنمشيو ايتاب باغ ايتاب مع نشوفوا شنو المستجدات ديالهم. انا فريمون انا ما يلا اول مره كنحل هذا الفيشي. بون قلت اجي نحلو بيناتنا وكنا نتفاجئوا بلي ابديت اللي داروا. En fait, ils ont changé le nom. Donc, normalement, quand on parle de CCNA version 2, ça veut dire qu'on parle de l'examen 200-120. Mais quand on parle de CCNA version 3, donc c'est 2125. Donc c'est toujours la même architecture. Donc si tu veux passer CCNA directement, donc tu passes un seul examen. Sinon tu passes les deux. Donc tu passes deux examens et si tu as les deux, bah, directement tu as CCNA. Donc à la base, ce qu'ils ont pensé, c'est qu'ils ont ajouté donc SDN. Donc normalement SDN c'est quoi? Voilà, c'est les réseaux programmables. Ça veut dire انا جالس فوالا نجي غندير واحد بحال اللي تقول غادي نبروغرامي لو ريزو. فوالا نقول انا بغيت بحال دابا هكا create VPN source destination. Voilà, غتكريا ليا ال VPN. Tout simplement, j'ai déjà le VPN, j'ai déjà les tunnels qui sont déjà préconfigurés et tout. Donc, c'est une technologie qui est toujours à la recherche. Donc, SDN, c'est vraiment شي حاجة واعرة. إلا ما بقاوش ندوزو في داك المتاهات ديال البروغراماسيون ديال en fait ديال la configuration. Donc directement, on passe là, voilà, on fait que deux trois commandes et voilà directement on a bon, c'est juste l'idée globale ديال SN, l'SDN. Voilà, donc c'est Software Defined Networking. Voilà, donc on passe du console vers donc un software voilà, qui est اللي هو physique. Voilà, fait des boutons, fait des graphes نقولوا comme quoi عندنا une acmé ديال les données et tout. Donc c'est bien, Sarah, vraiment, ça c'est intéressant, c'est hyper intéressant. Ils ont aussi intégré en fait donc les réseaux virtuels. Donc ils ont ajouté la DMVPN où ils ont parlé seulement, ils ont parlé de DMVPN. C'est un, parce que vraiment DMVPN c'est un peu c'est au niveau CCIA. Donc c'est un peu avancé. Donc il parle qui dit que voilà qu'il y a une حاجة سميتها DMVPN. Ça marche comme ça, mais on va pas entrer dans les détails, on va pas parler de la configuration, on va pas parler de vraiment la théorie. Donc un petit peu la lecture des fichiers. Donc normalement ils ont changé à quel التقسيم. Donc pour la version قديمة on parle de ICND1. Ça veut dire la première tranche de l'examen CNA. Donc avant c'était 7 chapitres, maintenant il y en a que 5. Ce qu'ils ont fait, ils ont pris l'IP ou l'addressing ou l'IP services ou l'IP addressing وقال لك شنو هي. قال لك هي infrastructure services وجمعوا les protocoles de routage et troubleshooting. Donc tout ce qui est management, tout ce qui est infrastructure management. Bah c'est ça. Donc pour moi c'est logique.
Donc la division اللي داروا bah c'est logique. Donc في ISDN 1 donc احنا toujours on va entrer en détail. Donc normalement هنا ce qui a été moved removed or moved to see ICND2 يعني الحوايج اللي تحيدوا من l'examen le premier examen اما تداروا في l'examen الاول في l'examen الثاني اما تحيدوا اطلاقا دونك لو اس بي اف دونك single area and او اس بي اف دونك حيدوه ولا داروه في الاس دي ان 2 نورمالمون كنا كنقراو الاو اس بي اف سينجل اريا كنا كنديروها في ليكزامان الاول والاو اس بي اف مالتيبل اريا كنديروها في ليكزامان الثاني دونك دابا ايزون توس هكا حطوها كلها في دونك في اس دي ان سي توب زعما جو سوي داكور لان اون فيت افون كتقرا سينجل اريا وكدوز عليها عاد كتمشي تقرا دبل اريا دونك مالتيبل اريا دونك بور موا سي فريمون لوجيك قادو سي سي ان ا donc je les encourage. Euh, normalement قال لك بلي الريب is used to introduce and فوالا الصراحة ما عرفتش علاش مازالين خدامين مازال كيديروا الريب. Il se peut que c'est juste pour des raisons pédagogiques, mais vraiment في la vie réelle ما كاينش الريب. الريب ساهل كنقدروا نقربوا il est plus proche يعني الوعي ديال الطالب مي فريمون انا دابا ما نحملش نشوفو في سي ان بي الوغ كو كاين في سي ان بي وما نحملش نشوفو في سي اي اي الوغ كو كاين في سي اي اي جو سي با بوركوا فوالا دونك هذه حاجه انا ما عجبانيش مثلا في سي انا ما عجبانيش دونك dual stack was removed since tree and many different IP transition are being used. Oh bah ça c'est grave hein. Transition technology being used. Donc dual stack was removed since there are many different IP to IPv4 translation technology being used. Ah voilà donc حيدوا dual stack donc حيدوا داك en fait de tunneling اللي comme donc la conversion من IPv4 ل IPv6 donc حيدوها voilà. Je sais pas pourquoi, je suis pas d'accord. Donc, Lina, aujourd'hui, il a continué à Barry, ajouter donc IPv6, l'entreprise d'IELC, fera que sûrement tu auras une adresse IP publique liée à IP version 4. Donc, tu auras toujours, tu seras obligé de faire le IPv4 to IPv6. Je sais pas, je m'attache donc, je suis toujours avec pour moi, donc ça c'est toujours, ça va rester toujours pour CCNA. Bien sûr, ils ont parlé de CEF. Non, c'est pas ils ont parlé de CEF, mais ils ont de CEF. Ouais, de CEF parce que vraiment c'est avancé. Donc de le laisser pour CCNP, c'est logique. Je suis d'accord. Donc remove donc vraiment شي واحد اللي هو غادي يقرا السي ما عنده ما يدير بالسيف. اصلا il va jamais l'utiliser لان السيف غتستعملو فوقاش غتشوف لوتيليتي ديال السيف غتشوفها في الاف ام بي ال اس غادي تشوفها في لو اس بي اف دونك des programmations avancées en fait des configurations avancées mais pour niveau CCNA bon c'est une bonne affaire donc on est contre juste contre RIP et contre l'IPv le tunneling donc le tunneling. Ce qu'on a ajouté, en fait, c'est ils ont parlé un peu des firewalls, ils ont pas parlé des access points et ils ont parlé de wireless. Ils ont juste parlé. Voilà, on parle la littérature. Donc c'est bien. Donc aujourd'hui, un ingénieur, un certifiant ou bien quelqu'un, un ingénieur certifié CNA, il doit absolument savoir ce que c'est, ou bien un technicien qui est certifié CNA, il doit absolument savoir c'est quoi les firewalls, parce que c'est indispensable aujourd'hui. Il a vraiment, les hackers, راهم مربعين يديهم et donc on doit sécuriser nos réseaux
Et firewall, c'est un parmi les solutions. Bien sûr, le wireless. Tout le monde va utiliser wireless. حتى واحد ما من الفوق حتى واحد ما تلقاه دير الكابل ايثرنت وخدام به. Il y aura toujours wireless, wireless, wireless. C'est excellent, c'est excellent, c'est top. Donc, aussi, ils ont parlé un peu de. Ils ont ajouté tout. بدأوا هضروا على IPv6 IPv6 كلها. Ils ont même parlé de Anycast. Donc quand ils communiquent sur l'Anycast, ça veut dire ils ont terminé, ça veut dire ils ont parlé de tout sur IPv6. Ils ont parlé de tout. Ils ont fait même la configuration. Donc c'est top. Parce que je suis fan de l'IPv6. Ou vraiment, Inch'Allah, on va faire une vidéo sur ça. Et bon, il y a des requirements, donc il y a DNS, bon, à Chicken, mais je pense que c'est شي حاجة. Ça nous intéresse pas. Ils ont parlé de syslog. Voilà, syslog, donc service de, ou bien, voilà, serveur de stockage des logs. Donc c'est bien. Aujourd'hui, dans les entreprises, je trouve toujours un serveur syslog. Donc c'est indispensable pour quelqu'un qui fait le réseau. Donc on passe le deuxième examen. Un peu, ils ont juste changé un peu les notations. Donc LAN, c'est toujours LAN, IP routing technology, IP services, donc c'est one technology, هي one technology. IP services كما قلت لكم ردوا infrastructure services و troubleshooting ردوا infrastructure maintenance. دونك شنو حيدنا؟ دونك حيدنا frame relay and serial 1 technology are no longer covered. فديك المره كان واحد من لي زادمين ديال لاباج انفورماتيك اي ريزو. لقيتو داير جو سي با شي حاجه على الفاير على الفريم ريلاي. كنقول له فريم ريلاي واش مازال كنهضروا على الفريم ريلاي؟ نو ما كنهضرش على الفريم، صافي فريم ريلاي سي مور، ما تعاودش تقول لي فريم ريلاي. قال لي كوم كوا ماروك il y a toujours 40%. voilà la preuve voilà la preuve voilà la preuve que frame relay ça fait c'est du passé, on passe. Ça fait qu'il y a d'excellentes technologies. Voilà, on n'a pas besoin de frame relay. Et tout ce qui est serial 1, attends, mais serial 1 c'était avant frame relay. Donc ça fait c'est top. Euh, donc voilà, داكشي ديال الهوت ستاندين كدا فوالا ما حيدو. Ouais, bon, de toute façon هذا راه كاين في CCNP d'une manière plus sage et plus mature. Donc ce qu'ils ont ajouté, voilà, des basiques de EGRP. Donc هنا هنا ça fait هربوه ليا. Vraiment c'est top, vraiment c'est top. لأن quelqu'un qui est certifié CCNA. Et CCNA avant ما كانش فيها le BGP. Donc maintenant il y a, c'est vrai, des notions de base, mais c'est excellent, c'est top. زادوا la DMVPN, زادوا le site to site VPN, donc زادوا client VPN. Voilà, داروا une petite introduction كما قلت لكم على ال SDN. Donc vraiment actuellement, donc version 3 c'est la version la plus complète في يعني في التاريخ ديالها. La version 3 c'est la meilleure. Elle est à jour. Donc زعما كنشجعكم, je vous encourage de faire les CCNA. Maintenant elle a de valeur, elle va plus avoir de valeur. Et bien sûr ما تنساوش بلي هادشي كامل اللي هما عاد داروه انا je l'ai fait déjà. هاد البي جي بي je l'ai déjà fait. DMVPN on l'a déjà fait. Les VPN les VPN on l'a déjà fait. Les BGP درنا دي نوصون على البي جي بي. الفايروول en fait الفريم ريلي ما عمري هضرت على الفريم ريلي باسكو فريمون جي اون فيزيون. كانت عندي لا فيزيون ولا الفيزيون ديالي اللي كانت على الريزو لا مانيير اللي كنت باغي انا لي زانجينيور يقراو الريزو سي سينا. لا سينا فيرسون 2 ما كنهضرش عليها انا. جافي ديجا
j'ai déjà investi باش انني نبدل، باش انني زعما نحيد داك التخربيق اللي كان. ما نهضرش على ما نهضرش على الفاير وول، ديزولي با فاير وول، مي ما نهضرش على فريم ريلي، ما نهضرش على سيريال، نهضر على دي ان في بي ان، نهضر على في بي ان، غنهضر على شي حاجه، نهضر على اي بي في 6. J'ai déjà parlé, j'ai fait 3 vidéos sur les IPv6 pour les CCNA. J'ai déjà fait la DMVPN, on a déjà fait MPLS. Donc, vraiment, سبقناهم حنايا. Les gens qui nous suivent, سبقناهم, mais maintenant, ils l'ont confirmé. Donc, c'est la meilleure méthode باش انكم تقراو باش انكم تقراو CCNA. Donc, فمن هنا كنقول لكم بالله ils ont fait un bon travail. Donc, je vous encourage. Et bien sûr, il y a des questions, n'hésitez pas. Partagez et merci.